नमस्कार मु सुधीरा लक्ष्मी पट्टनायक कटक कहूँ मु हूँ मेंबर स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमिशन ओडिशा कटक। यही डिजिटल साहित्य कार्यक्रम मार्च 15 तारिख में प्रसारित होची। सही दिन आमे पालन करुछु विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। तेणु मु भाविली आपण मानकु एई खाउटी अधिकार आईन विषय रे किछिटा कहिबी। सेथिपाई मु मोर एई उपभोक्ता सुरक्षा आम समस्तंक दायित्व ए विषय गोटे आर्टिकल प्रस्तुत करिछि आपण मानक आगरे मु उपस्थापन करुछि। उपभोक्ता सुरक्षा आम समस्तंक दायित्व। आमे समस्ते उपभोक्ता प्रतिदिन आमे किछि ना किछि सामग्री किणु एवं सेवा ग्रहण करूँ, किंतु अनेक समय अज्ञता कारण ठकामीर शिकार हेउ। तेणु निज अधिकार विषय जानिबा अत्यंत आवश्यक। समाज रे सुस्थ और उन्नतिशील जीवन पाई उपभोक्ता सुरक्षा अत्यंत आवश्यक। उपभोक्ता सुरक्षा केवल सरकार बा अदालतर काम नुहे, यह आम समस्तंकर दायित्व। आमे जदि जागृत हेबा, निजे सुरक्षित रहिबा, ताहले समाज को भी सुरक्षित रखि परिबा। बजार रे अनेक व्यवसायी अधिक लाभ पाई नकली सामग्री बिक्री, मिश्रण, भूल ओजन, भूल विज्ञापन जरिया रे जिनिस विक्रय करुछंती। या फल उपभोक्ता आर्थिक, मानसिक और शारीरिक भाव क्षतिग्रस्त होउछि। आजिकाली ऑनलाइन क्रय विक्रय बढ़िया सहित नूतन प्रकार ठकई बढ़ी चली, जेमितिकी भूल वेबसाइट, नकली ऑफर, खराब सामग्री पठाइबा भली घटना देखा जाउछि। सेथिपाई ऑनलाइन रे किनिबा समय सठिक प्लेटफॉर्म बाछिबा, तथ्य सुरक्षा रखिबा आवश्यक। सेथिपाई सचेतनतार आवश्यकता जरूरी। तेणु खाउटींग सुरक्षा और अधिकार रक्षा करने समाजर मुख्य दायित्व। यही सचेतनता को बढ़ाइबा और खाउटींग निज अधिकार संपर्क में अवगत करने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे प्रतिवर्ष 15 मार्च रे पालन करा जाउछि। एही दिवस 1983 मसीहारू आंतर्जातीय भाव पालन आरंभ करा जाइथिला, जहाकू कंज्यूमर इंटरनेशनल आरंभ करथिले। 1962 मसीहा मार्च 15 रे जॉन एफ केनेडी अमेरिका कांग्रेस रे उपभोक्ता अधिकार विषय ऐतिहासिक भाषण देइथिले। सेथिरे से उपभोक्ता 4टी मूल अधिकार विषय कहिथिले। सेगुड़िक हेला सुरक्षार अधिकार, तथ्य पाइबार अधिकार, पसंद करिबार अधिकार एवं मत प्रकाश करिबार अधिकार। एही दिन को स्मरण करी विश्व उपभोक्ता दिवस पालन हुए। एही दिवसर मुख्य उद्देश्य है उपभोक्ता को सचेतन करिबा, तांको अधिकार सुरक्षा करिबा, अन्याय व्यवसाय प्रथा विरोध में स्वर उठाइबा, न्यायसंगत बजार व्यवस्था सृष्टि करिबा। 2026 विश्व उपभोक्ता दिवस वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे रो थीम होउची सेफ प्रोडक्ट्स कॉन्फिडेंट कंज्यूमर्स। यार ओडिया अर्थ होउची निरापद उत्पाद और आत्मविश्वासी ग्राहक। भारत में प्रथमे डिसेम्बर 24, 1986 रे उपभोक्ता सुरक्षा आईन 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 प्रचलित होइतिला। उपभोक्ता को सुरक्षा देवा उद्देश्य रे भारत सरकार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 प्रणयन करथिले। एही आईन जुलाई 20, 2020 रु कार्यकारी होइतिला। एहा पूर्वरु 1986 मसीह रे उपभोक्ता सुरक्षा आईन रहितिला, किंतु समय सहित बजार व्यवस्था प्रजुक्तिर विकास हेतु नूतन और आधुनिक आईन आवश्यकता अनुभव करागला। एहीपरि एही नूतन आईनटी पुराना आईन को बदलाई अधिक सुदृढ़ व्यापक व्यवस्था सहित लागू करागला। उपभोक्ता सुरक्षा आईन 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अनुसार उपभोक्ता मानकु 6टी मौलिक अधिकार प्रदान करा जाइछि, जहाँ सेमानकु शोषणरू रक्षा करिथाए। एही 6टी अधिकार हेला निरापत्ता अधिकार, राइट टू सेफ्टी, जीवन तथा स्वास्थ्य पाई विपज्जनक सामग्री बा सेवा विरुद्ध रे सुरक्षा पाइबा, सूचना पाइबार अधिकार, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, सामग्रीर गुणवत्ता, परिमाण, शुद्धता, मूल्य इत्यादि विषय रे जानिबा, पसंद करिबार अधिकार, राइट टू चूज, प्रतियोगितामूलक मूल्य रे विभिन्न प्रकार सामग्री मध्यरु बाछिबार अधिकार, शुणाणीर अधिकार, राइट टू बी हार्ड, उपयुक्त मंच रे उपभोक्ता स्वार्थ संबंधी विषय उपस्थापना करिबा, शुणाणीर अधिकार, राइट टू बी हार्ड, उपयुक्त मंच रे उपभोक्ता स्वार्थ संबंधी विषय उपस्थापना करिबा, प्रतिकार पाइबार अधिकार, राइट टू सीक रिड्रेसल, अन्याय व्यावसायिक कार्यकलाप बा शोषण विरुद्ध रे क्षतिपूरण पाइबा,
ଉପଭୋକ୍ତା ସଚେତନତାର ଅଧିକାର ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଜ୍ୟୁମର ଆୱାରନେସ୍ ନିଜ ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ସୂଚନା ପାଇ ସଚେତନତା ହେବାର ଅଧିକାର। ନିରାପଦ ଉତ୍ପାଦ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଗ୍ରାହକ ଏହି ଥିମ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଡିଜିଟାଲ ବଜାରରେ ନିମ୍ନମାନର ଉତ୍ପାଦ ଓ ସେବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ଗ୍ରାହକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗ୍ରାହକର ବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଦୃଢ଼ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଉତ୍ପାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ନିରାପଦ ଉତ୍ପାଦ ମାନେ ହେଉଛି ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହା ମାନବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜୀବନ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ ବା ନକଲି ଔଷଧ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଗୁଣମାନ ଚିହ୍ନ, ମିଆଦ ସମୟ ଲେବେଲ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପଢ଼ିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ISI, ଆଗମାର୍କ ପରି ମାନସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ବାଛିଲେ ଆମେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବା। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଗ୍ରାହକ ସେହି ଯେ ନିଜ ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ। ସେ ଠକେଇ, ଅଧିକ ଦାମ, ଖରାପ ସେବା ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରେ। ବିଲ୍ ନେବା, ରସିଦ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇରୁ ସତର୍କ ରହିବା ଏକ ସଚେତନ ଗ୍ରାହକର ଲକ୍ଷଣ। ଯଦି କେହି ଠକେଇର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ସେ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଦାଲତ କିମ୍ବା ନ୍ୟାସନାଲ କନଜ୍ୟୁମର ହେଲ୍ପଲାଇନରେ ଅନଲାଇନ୍ ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରେ। ଉପଭୋକ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 2019 ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଧିକରଣ CCPA। ଏହି ଆଇନ ଅଧୀନରେ CCPA ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତା ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ, ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବ। ଇ-କମର୍ସ ସାମିଲ। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ଇ-କମର୍ସକୁ ଏହି ଆଇନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇ-କମର୍ସ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଖସି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଉତ୍ପାଦ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲାୟବିଲିଟି। ଯଦି କୌଣସି ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହୁଏ, ତେବେ ଉତ୍ପାଦକ, ବିକ୍ରେତା କିମ୍ବା ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ରହିବେ। ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜୀକରଣର ସହଜତା। ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ଥାନରୁ ଇ-ଜାଗୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଇ-ଜାଗୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକରଣ 1 ଜାନୁଆରୀ 2025ରୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଛି। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କନଜ୍ୟୁମର ଏଫେୟାର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଇ-ଜାଗୃତି ହେଉଛି ଭାରତର ଉପଭୋକ୍ତା ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଡିଜିଟାଲ ଭାବେ ସୁଲଭ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଧୁନିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଘରେ ବସି ସହଜରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ବା କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଫାଇଲିଂ କରିପାରିବେ, ମାମଲାର ଅବସ୍ଥା ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ, କେସ୍ ଟ୍ରାକିଂ, ଭର୍ଚୁଆଲ ହିୟରିଂରେ ଯୋଗ ଦେବା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି। ଏହି ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସରଳ, ଦ୍ରୁତ ଓ ପାରଦର୍ଶୀ କରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ମାଧ୍ୟମରେ ମାମଲାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଆଇନ 2023 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ଏହାର 10ମ ତାଲିକାରେ ଉପଭୋକ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 2019କୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଉପଭୋକ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 2019ର ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଆଇନ 2023 ଅଧୀନରେ ମିଡିଏସନ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ। ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଥିବା ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ସେଲିବ୍ରିଟିଜଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜରିମାନା ଏବଂ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଜିଲ୍ଲା କମିଶନଙ୍କ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି। ଜିଲ୍ଲା ଉପଭୋକ୍ତା କମିଶନ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାଜ୍ୟ କମିଶନ 50 ଲକ୍ଷରୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଜାତୀୟ କମିଶନ 2 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ମାମଲା ଶୁଣାଣି କରିପାରିବେ। ଉପଭୋକ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଅଧିକାର। ବଜାରରେ ନିରାପଦ ଦ୍ରବ୍ୟ, ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଏବଂ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ସେବା ପାଇବାକୁ ଉପଭୋକ୍ତା ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଉପଭୋକ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 2019 ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର, ଅଭିଯୋଗ ନିବାରଣ ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ସୁବିଧା ଦେଇ ଠକେଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଥାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ଆଇନ ସୁସ୍ଥ, ପାରଦର୍ଶୀ ଓ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଢ଼ିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭାଏ। ଆମେ ଯେତେ ସଚେତନ ହେବୁ, ସେତେ ସମାଜ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ୱାର୍ଲ୍ଡ କନଜ୍ୟୁମର ରାଇଟ୍ସ ଡେ ପାଳନ ଆମକୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱର ସ୍ମରଣ କରାଏ, କାରଣ ଉପଭୋକ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ନମସ୍କାର।